बुद्धि समस्तଙ୍କ पाखरे अछि। केही चालाकी करी छलना करिब कि निजको सत् पथरे रखिब ताहा व्यक्तिर स्वभाव एवं संस्कार उपर निर्भर अटे। चालाकी तो दिने ना दिने निश्चय धरा पड़िब, किंतु सचोटता काल काल धरी चमकिब। निज आर्थिक अवस्था सर्वदा गुप्त रखिबा उचित। जदि आपणक आर्थिक अवस्था ठीक थाए तेबे लोक माने उद्धार मागिबे, एवं जदि आर्थिक अवस्था ठीक न थाए तेबे लोक आपणको आदर एवं सम्मान करिबे नाही। सेथिपई सुख एवं दुख उभय को निज भितरे रखिबा उचित। जदि हृदय रे भक्ति थाए तेबे आंजुले जल मध्य ग्रहणीय, आउ जदि भक्ति रे त्रुटि थाए तेबे 56 भोग मध्य अर्थहीन। जदि आपण भल बास आपण भल होई रुहंतु, निजको भल बोली देखे हुंतु नहीं। आपणको भल बणिया केही न देखिले मध्य उपरे केही जणे आपणको देखुची। संपर्क गढ़िबा आवश्यक होइथाए, मित्रता रखिबा मध्य एही संसार पई आवश्यक, किंतु तत्सहित एकुटिया रहिबार कला भी आसुथिबा आवश्यक। निजको एपरि गढ़ंतु केही आपणको छाड़ी तो पारिबो, किंतु केबे भूली पारिबो नाही। भल हृदयर मनीष हुए तो एकुटिया रही जाई पारंती, किंतु भगवान सर्वदा तांको सह विद्यमान रही थांती। मनीष को जीवन रे सबु किछि मिली जाए, बास ताको निजर दोष मिलेनी। निजर धन बल जस किंबा सामर्थ्य पाई केबे अहंकार करिबो नाही। पत्थर केवल निज ओजन पाई पानी रे बुड़ी थाए। अप्रिय सत कहंतु, किंतु कथारे शैली भी रखंतु। एही मुहरे मिठा एवं खटा उभय अछि। सत किपरि परसिबा ताहा निज बुद्धि एवं विवेक को प्रश्न करंतु। अतीत को नहीं चिंता किंबा दुख करिबा अपेक्षा अनेक गुण भल हेबो जदि आमे अतीतरु किछि शिक्षा नहीं वर्तमान को सजाड़िबारे मन देबा, जहा द्वारा भविष्यत मध्य आपे आपे सजाड़ी होई जिवो। ताहा केवल मन होई थाए जहा विचार करि थाई किए शत्रु हेबो बा किए मित्र हेबो। जदि आमे निज मन को शांत रखिबा, समस्तंको सम दृष्टि ठारू मध्य ऊर्ध्वरे देखिबा, तेबे आमे जानि परिबा कि आमर किए शत्रु एवं किए प्रकृत रे मित्र अटंती। नरकर 3टी द्वार एही मर्त्य मंडल रे सर्वदा थाए, लोभ कामना एवं क्रोध। जदि एगुड़िकरू आमे संपूर्ण जीवन निजको पृथक करि परिबा, विश्वास करंतु जीवन रे सत्य धर्म एवं विश्वासर मार्ग सर्वदा आपणको पाई खोला रहिबो। भगवान को हृदय रे आपणको पाई एक स्वतंत्र स्थान रहिबो। जदि तुमे सत् पथरे थाओ तुमको हरैबा सहज होइथाए, किंतु तुमे हारिबा पाई डर नहीं। सत्यर जय निश्चय होइथाए। भगवान निजे यार शंखनाद करिथांती, बास तुमे निज उपर विश्वास के उठाओ नहीं। भक्ति भगवान को निकट रखंतु एवं एकाग्रता कर्म उपरे रखंतु। आपण से पर्यंत हारी पारिबे नहीं जो पर्यंत आपण को मन हार न मानिछि। भगवान श्रीकृष्ण कहते तुमे धर्म रे युद्ध कर, अन्यार पराजय डेरी रे हेबो, किंतु निश्चय हेबो, संपूर्ण हेबो। अत्याधिक प्रेम मध्य मनीष को बुद्धिहीन करि देइथाए। अतीत बीती जाइछि, भविष्यत प्रतीक्षा रे अछि, केवल वर्तमान साथी रे अछि। समय केबे रही न थाए। आज जदि खराब चलीछि तेबे काली अवश्य भल हेबो। आपण केवल निस्वार्थ भावरे कर्म करि चलंतु, कारण कर्म ही एबे हाथ रे अछि। मनुष्य जीवन रे खुशीर सबुठारु बड़ रहस्य निज इच्छा को त्याग करिबा होइथाए। निजको शांत तथा नीरव रखिबा एक उत्तम स्वभाव होइथाए, किंतु जेबे कथा आत्मसम्मानर बा अन्यायर आसे सेतेबेले नीरव रहिबा भीरुतार परिचय देइथाए। एहा एक कटु सत्य अटे। भल भाग्यर लोक माने
ଟିକିଏ ଦୁଃଖରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖରାପ ଭାଗ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଖୁସି ମିଳିଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କରିଥାନ୍ତି। କର୍ମଫଳ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମଫଳ ଏକ ବାଛୁରୀ ପରି ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ସହସ୍ର ଗାଈମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜ ମାଆକୁ ଖୋଜି ନେଇଥାଏ। ମନ ନିର୍ମଳ ଥିଲେ ଗାଡ଼ିଆ ଗଙ୍ଗା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି ସମଗ୍ର ସଂସାର ଆପେ ଆପେ ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆତ୍ମା ନା ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, ନା ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଥାଏ, ନା ତାକୁ କେହି ଜାଳିପାରିବେ, ନା ହିଁ ତାହା ଜଳରେ ଓଦା ହୋଇପାରେ। ଆତ୍ମା ଅମର ହୋଇଥାଏ, ଅବିନାଶୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ସେ ଭଲ ନୁହେଁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର କଳା ରଖିଛି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରିସାରି ଏତେଟା ଦୁଃଖୀ ହୋଇନଥାଏ ଯେତିକି ସେହି ଭୁଲକୁ ଭାବି ଭାବି ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନ ବଦଳିବାରେ କେବେ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ସମୟ ବଦଳିବାକୁ ପୁରା ଜୀବନ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କର୍ମଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତେଣିକି କେହି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ କି ନିନ୍ଦା ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ। ସାରା ଦୁନିଆ ଶୋଇଥାଏ, ତଥାପି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାରେ ହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ କେବଳ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଭଲ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କି ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଏବଂ ବାହାରୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକ ଏହି 5ଟି କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରହିବେ। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତୀତର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାର୍ଥର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟର ରୋଗ, ଏହି 2ଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ। କେବଳ ଧନ ଉପାର୍ଜନକୁ ରୋଜଗାର କୁହାଯାଏନି। ଅଭିଜ୍ଞତା, ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଏ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ରୋଜଗାର କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଜୀବନ ଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ। ଯିଏ ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଏହି ଭାବନା ଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତୋର ମୋର, ଛୋଟ ବଡ଼, ନିଜର ପର, ଏହି ଭାବନାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ସଭିଙ୍କର। ଗୁରୁ ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ କାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳିଯାଏ ଏବଂ ମିତ୍ର ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ମିତ୍ରର ଚରିତ୍ର ବଦଳିଯାଏ। ଯିଏ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।